खंडपड़ा विधायक दुष्मंत स्वाई सांबादिक सम्मेलन आज मध्याह्न स्थानीय पूर्त विभाग डाकबंगला परिसर में स्थानीय विधायक इंजीनियर दुष्मंत स्वाई एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन करते। सांबादिक सम्मेलन में खंडपड़ा निर्वाचन मंडलीर सर्वांगीन उन्नति मोर मूल लक्ष्य बोली उपस्थित सांबादिक मानक सूचना देते। साधारण निर्वाचन परठारु निर्वाचन मंडली अंतर्गत खंडपड़ा और भापुर ब्लॉक सहित खंडपड़ा सहरांचल में अवस्थित विभिन्न पर्यटन स्थलीगुड़िक विभागीय अधिकारी मानक सहित परिदर्शन कर सेगुड़िकर उन्नतीकरण और विकास पर सरकार को प्रस्ताव देता बेले मुंडिया हनुमान पीठ को पर्यटन स्थल मान्यता प्रदान और कंटिलो को ऐतिह्य ग्राम भाव घोषणा कर सरकार को धन्यवाद देते। खंडपड़ा विभिन्न समस्यार समाधान उपर सरकारी स्तर में प्रयास चलाई संपर्क में विधायक यह सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते। परिशेष में आसंता काली ठारू खंडपड़ा मधुबन क्रीड़ांगन में अनुष्ठित होगा महेंद्र स्वाई स्मारकी राज्यस्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट किभली सफल भाव अनुष्ठित हो पार से निमंते समस्त साहाय्य कामना करते। सांबादिक सम्मेलन में खंडपड़ा अंचल 25 जनरू ऊर्ध्व सांबादिक जोग देइथिबा बेले आंचलिक सांबादिक संघर सभापति विनायक मिश्र और शिखरपुर पूर्वतन सरपंच समाजसेवी नवकिशोर साहू मंचासीन थिले। परिशेष में समाजसेवी चित्तरंजन मिश्र धन्यवाद अर्पण करथिले। समस्त को अभिनंदन। आज हठात सकाळु असेंबली तो काली दिन सरिला विधायक असेंबली भितर व्यस्त भितर थिले। आज सकाळु प्रोग्राम है जे आज गोटे प्रेस मीट करवा विगत विधानसभा भितर आम खंडपड़ा आम जो आगुरी गोटे प्रेस मीट जनइले आम खंडपड़ा विधायक को स्वागत संबर्धना प्रेस मीट मध्यम करूँ खंडपड़ा विधायक आम प्रति आसेम्बली देखुचु से खंडपड़ा प्रतिदिन होना कि ना कि कौन से विधायक पड़ू न पड़ू खंडपड़ा विधायक निहाती आमर पड़ू ए आम बाचस्पति की भी आम खंडपड़ावासी तरफ स्वागत करूँ सी आमको कोऑपरेट कर विधायक को नयागढ़ जिला तरफ एवं माननीय मुख्यमंत्री गोटे बड़ घोषणा है जोटा कि आम खंडपड़ावासी प्रथम स्वप्न थिला जे पठाणी सामंत व्याख्यान केन्द्र जोटा कि आज घोषणा मुख्यमंत्री कर प्रस्ताव गृहित रखिंट प्रस्ताव मुख्यमंत्री आगत कर प्रस्ताव विधायक प्रपोजाल टाक दूर आशा खूब कम दिन हम एवं आम दिन विधायक भी कही आज प्रेस मीट मध्यम आउ गोटे अनुरोध विधायक करुचु जोटा हूँ आम खंडपड़ा एनएसी भितर यहाँ से दिन कही आज रिपीटली आम अनुरोध करुचे खंडपड़ा एनएसी भितर व्याख्यान केन्द्रटा आम पाखे जगह एनएसी बहुत जगह लोक माड़ी बसिक अच्छा जो पड़ी से तहसिलदार को निर्देश देकी जगह बाहर करके जिते भी हम खंडपड़ा हो। द्वितीय प्रस्ताव है आम काली आमर आगुरी कर विधायक नथिला बेले भी आमर माननीय विधायक बापा ना गोटे फुटबॉल महेंद्र स्वाई स्मारकी फुटबॉल टूर्नामेंट करुले। गत वर्ष पड़ियार अवस्था भल नाला तेणु गत वर्ष हो नाला एथर विधायक है से पुणी आउ थे से आरंभ कर प्रथम एथर तरतर अवस्था खूब कम समय भितर हम न हम पड़ियार अवस्था भी जहाँ थिला हम न हम भितर आरंभ हो तेणु समस्त सहयोग आम करवा एवं विधायक को अनुरोध करवा जे एथर कौन होगा अनसर्टन तरबरिया भाव में कराई जो नयागढ़ हूँ जो शरणकूल जो भाई हूँ आम चाहूँ आम खंडपड़ा तो आप निजे एथर गला 3 दिन तले आम शुणीचु आप कहले खंडपड़ा एनएसी पंचायत भी हीन अच्छे तेणु आटलिस्ट युवा गोटे गोटे है व्याख्यान केन्द्र हो फुटबॉल गोटे गोटे जमी शरणकूल होम शरणकूल लोक एरिया जिला सारा जाऊँ देखापी ये गोटे गोटे हेले टूरिज्म जो पदक्षेप नहीं विधायक स्वागत योग्य पदक्षेप नहीं सब मंदिर को लेकिन 2 दिन समय आम देखीचु दिन रात एक कर विधायक बुले कि ना तो अधा मंदिर हम तो आम टूरिज्म ये सब जिनस आम खंडपड़ा भावुँ आम भाग्य परिवर्तन हम निहाती आ फुटबॉलटा खास करके विधायक को आम अनुरोध करूँ ए वर्ष कौन हो न हो आसंता को जमी आम शरणकूल जो नयागढ़ जमी हो आमको खंडपड़ा आज प्रेस मीट्रे विधायक कहे पूर्व मुझे जटिल किंग कहूँ से कहतु विधायक आज विवृत्ति देवे। बहुत कथा आसमेंट कहते विधायक जानते रिसेंट पठाणी सामंत टूरिज्म वाला धरिकी आसते विधायक
ସେଟାର କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମା ଉମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତାର କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧ ବିବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର এই ତିନୋଟି ଜାଗା ସେମାନେ ବୁଲିକି ସେଦିନ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନିଟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାକି ପ୍ଲାନିଟୋରିୟମ୍ ହେବା ପାଇଁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ତରଫରୁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଉଭୟ ସଂଘ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ବସିଛେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଭଲରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମାନେ ଆମ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି କରିବା ସହିତ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମେମୋରିଆଲ ଫୁଟବଲ କପ୍ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସଦା ସ୍ନେହ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଆଟି ଖରାପ ଥିଲା ପଡ଼ିଆଟି ଏବେ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏବଂ ଆମର ଚିତ୍ତନ ବାବୁ କହିଲେ ଶରଣକୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ କରିବା ଶରଣକୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଆଉ ଅଧିକ ହେଉଛି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ହେବ ଭଲ ହେବ। କାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଫାଇନାଲ ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ LED ଲଗେଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବା ସିଷ୍ଟମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ସବୁଦିନ ଯେମିତି ହେବ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଯେମିତି କୌଣସି କଥା ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଚବା ରହିବନି ଆମ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜି ଏଇ ଖେଳ ଏଇ ଟିମ୍ରୁ ଏଇ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରକାର ଲାଇଭ୍ ବି ଆପଣ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଖେଳଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା କିନ୍ତୁ ଜୋର ହେଉଛି କେବଳ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବୋଲି ନୁହଁ ଏଣ୍ଟାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ଯେ ଆମର କେମିତି ଖେଳଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଯେହେତୁ ଶରଣକୁଳରେ ଖେଳଟା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଶରଣକୁଳରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର କାହାକୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିଛୁ ବା କାହାକୁ ନ କହିଛୁ କିଏ ଭାବିବେନି ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବି କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଆଉ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। ଆଜି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଡାକିବା ଯଦି ବି ବାଇଚାନ୍ସ କାହାକୁ କିଏ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଗରୁ ନ ଡାକିଛି ବା ଆଗରୁ କହିନି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିଠୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆ ବି ଦେଖିନି କେମିତି ପଡ଼ିଆ ବି ହେଇଛି ଖାଲି ଆମର ବିକାଶ ଦାଦା ବି ବିପଦ କହିବେ ଆମ ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ମୋର ଏଇସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ନିବେଦନ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟି ଅଛି ମୋତେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଏକର ପଡ଼ିଆଟି ଅଛି ଏବଂ ପଛପଟେ କେତିକି ଜାଗା ଆମେ ଆଉ 12 ଏକର 14 ଏକର ଜାଗା ତାକୁ ମିଶାଇ ପାରିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଡ଼ିଆଟେ କରିବା ଫୁଟବଲ ଜିମ୍ନାସିୟମ କ୍ରିକେଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଆ ରହିବ ଗୋଟେ ଭଲ ପଡ଼ିଆ ଯୋଡ଼ିଏ ହେବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଥର ଖେଳଟା ଯଦି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଖବର।